Catch all the electrifying PSL 9 action exclusively on A Sports. Don't miss out. वेलकम बैक। बुलेटिन के करेंगे बाकायदा आगाज कराची की खबर के साथ। तो आपको बताएंगे वाटर पंप के करीब ट्रॉलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जहां भाग हो गई। मजीद डिटेल्स लेंगे अदनान राजपूत से। जी अदनान। जी बिल्कुल, आपसे कुछ देर कबल वाटर पंप पर एक ट्रैफिक हादसा पेश आया है, जिसमें बताया जा रहा है कि बाइक सवार खातून जाँ बाग हो गई है। पुलिस हुकाम का बताना है कि खातून मोटरसाइकिल पर शोहर के साथ जा रही थी कि वाटर पंप फ्लाईओवर पर ट्रक और ऑयल टैंकर रेस लगा रहे थे। ट्रक और की मोटरसाइकिल को टक्कर से खातून जाँ बाग हुई, जबकि मुश्तइल अफराद ने ट्रक और डीजल से भरे टैंकर को जलाने की कोशिश करी। पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रक ड्राइवर जो है वो बताया जा रहा है कि मौके से फरार हो गया है, जबकि ट्रक को थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे आपको बताएंगे बानिया पीटीआई और साबिक वज़ीर खारिजा शाहमूद कुरैशी के खिलाफ ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत खुसूसी अदालत में साइफर केस की समाअत आज फिर अडियाला जेल में होगी। गुज़श्ता समाअत में बानिया पीटीआई और शाहमूद कुरैशी को दफा 342 के तहत बयान किए गए सवालनामे दिए गए हैं। सवालनामे में उनसे 36 सवालों के जवाब मांगे गए हैं। अदालत में मजीद 11 गवाहों के बयानात पर जिरा मुकम्मल कर ली गई, जिसके बाद तमाम 25 गवाहों पर जिरा मुकम्मल हो गए। 14 घंटे जारी रहने वाली समाअत के दौरान साबिक सेक्रेटरी खारजा सुहेल महमूद, साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान पर जिरा मुकम्मल कर ली गई। उनके साथ साबिक सेक्रेटरी दाखिला यूसुफ नसीम खोखर, सेक्रेटरी दाखिला आफ्ताब अकबर दुरानी, साबिक सफीर असम मजीद से भी जिरा मुकम्मल कर ली गई। गवाहान के बयानात पर जिरा स्टेट डिफेंस काउंसिल ने की। जिरा के दौरान शाहमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल पर एतराज किया। अदालत ने कहा आप बैठ जाएं वरना आपको कमरे अदालत से निकाल दिया जाएगा। बानिया पीटीआई और शाहमूद कुरैशी ने जज पर अदम एतमाद का इजहार किया। वकील सलमान सफदर ने कहा मौजूदा हालात में अदालत के साथ चलना मुश्किल हो गया है। अदालत ने डिफेंस काउंसिल बनाया इतने काबिल हैं कि 14 घंटे में केस समझ लिया, फिर गवाहों में जिरा भी कर ली गई। ये नामुमकिन है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में जल्द ट्रायल का कहा, ये नहीं कहा रोजाना चलें। जज ने अबुल हसनास ने कहा कि जब मुलजिमान जेल में हों तो समाअत रोजाना की बुनियाद पर होती है, जिस पर शाहमूद कुरैशी ने कहा जज साहिब जमानत मिल भी गई तो हमने अंदर ही रहना है, आपने अल्लाह को भी जवाब देना है। बानिया पीटीआई ने कहा हाजिर हो गया हूं, मेरी हाजिरी लगाएं, फिक्स मैच चल रहा है, यहां क्या करूंगा। बानिया पीटीआई कमरा अदालत से चले गए। मजीद आपको बताएंगे बैरिस्टर गौहर अली खान ने साइफर केस के ट्रायल पर सवाल उठा दिया है। अडियाला जेल के बाहर मीडिया टॉक में कहा है कि बानिया पीटीआई और शाहमूद कुरैशी ने भी जिरा करने वाले वकला पर एतराज उठाया है। हम ऐसे ट्रायल की मजम्मत करते हैं, यह कानून की खिलाफ वर्जी है, खास तौर पर ऐसे ट्रायल में जिसमें सजाए मौत हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट से दरख्वास्त से सो मोटो लिया जाए। ट्रायल के खिलाफ सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे। साइफर के केस में जज साहब ने कहा मैं ऑर्डर पास कर चुका हूं, खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब की तरफ से जरा वो वकला करेंगे जो जज साहब ने अपॉइंट किए थे। वो दोनों वकला या तो उनकी एक्सपर्टीज है इस लाइन में, नहीं उनके पास इतनी इस्तात है कि न वो विटनेसेस पे वो क्रॉस एग्जामिनेशन कर सके, नहीं खान साहब ने या शाह महमूद कुरैशी साहब ने उन वकला पे ट्रस्ट किया है। हम ऐसे ट्रायल के शदीद अल्फाज, सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं। ये कानून की खिलाफ वर्जी है, स्पेशली ऐसे ट्रायल में और ऐसे जराइम में जिसमें डेथ सेंटेंस हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि सोमोटो के जरिए इसका तदारुक किया जाए। हम सवेरे इंशाल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी इसके खिलाफ जाएंगे। चीफ जस्टिस साहब से दरखास्त है कि आपके पास सामने अगर हमारी दरखास्त आ जाए काइंडली सेम डे के लिए इसको मुंतखब कर ले। उम्मीद करते हैं आप हमें इंसाफ दिलाएंगे। मियां साहब की तकरीर मैं नहीं सुनता हूं, सहाफी के सवाल पर बिलावल भुट्टो का जवाब। मीडिया से गुफ्तगू में कहा जमहूरी मुआशरे में रिवायत है मनाजरे का चैलेंज दिया जाता है, सिंध में डिबेट के लिए मैंने चैलेंज कबूल किया। मियां साहब क्यों डर रहे हैं? मियां साहब चौथी बार वजीर आजम बनने की कोशिश में हैं, अपनी मुआशी पॉलिसीज का पता है तो आए मुझसे डिबेट करें। खैरपुर, सखर और कराची के हॉस्पिटल के बाहर भी चाहें तो डिबेट कर लें।
पंजाब में मुस्तकिल बैठने का इरादा है। पंजाब में प्रो नवाज वोट है ही नहीं, बिलावल एंटी नवाज वोट को मुतवज्जा कर रहा है। नून लीग पीपल्स पार्टी दोबारा मेन पार्टीज बनेगी। तहरीक इंसाफ साइड शो कर रहे हैं। साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की निजी चैनल पर गुफ्तगू। एक सवाल पर कहा, शहबाज शरीफ मेहनती हैं लेकिन लकीर के फकीर हैं। मियां साहब लाडले हैं, जब लाडले नहीं रहते तो पावर से निकल जाते हैं। नून लीग हमारे बगैर और हम उनके बगैर हुकूमत नहीं बना सकते। साथ चलने या न चलने के बारे में इलेक्शन के बाद सोचेंगे। मज़ीद खबरें इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और यहाँ पे आपको बताएंगे, सजा देने वाले एक एक करके रुखसत हो गए। वो इस्तीफा दे रहे हैं। मैं आपके सामने खड़ा हूं, कौम जानती है मैं बेकसूर था। जानबूझकर सजाएं दी गई। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का लाहौर के हल्के NA 130 में खिताब। कहा, बहुत जख्म खा लिए, अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करेंगे। नवाज शरीफ बतौर वज़ीर आज़म ही दुनिया से जाना चाहते हैं। 3 बार तो वज़ीर आज़म रहे, अब फिर बनना चाहते। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कोट मोमिन में जलसे से खिताब। कहा, हम आपको ऐसे जाने नहीं देंगे, पहले पिछला हिसाब दें। सूडान और जनूबी सूडान के मुतनाज़ा इलाके अभाई में पाकिस्तानी अम दस्ते पर हमला। सिपाही मोहम्मद तारिक शहीद हो गए। ISPR ने बताया है, पाकिस्तानी अम दस्ता 2 मकामी मरीजों को हॉस्पिटल ले जा रहा था। इस दौरान अम दुश्मन ने गोलियां बरसा दी। फायरिंग के तबादले में सिपाही मोहम्मद तारिक ने जामे शहादत नोश किया। 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। अम दस्ते के एहलकारों की मौसिर जवाबी कार्रवाई पर अक्सरियत पसंद पिस्पाई पर मजबूर हो गए। ISPR के मुताबिक पाकिस्तानी अम दस्तों ने हमेशा पेशेवराना महारत से खिदमत अंजाम दी हैं। पाकिस्तान के अम दस्तों में शामिल 181 एहलकारों ने दुनिया भर में जानों का नजराना पेश किया। पाकिस्तान आलमी बरादरी के जिम्मेदार रुकन के तौर पर किरदार के लिए पुरआज़्म है। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा की सरपरस्ती में अमन और इस्तेहकाम के लिए किरदार अदा करता रहेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का शुमाली वजीरिस्तान में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द नेक मानुल्लाह मारा गया। ISPR ने बताया, हलाक दहशतगर्द शहरियों की टारगेट किलिंग और दहशतगर्दी में मुलविस था। मारे गए दहशतगर्द असलहा, गोला बारूद, धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों के खात्मे क्लियरेंस ऑपरेशन किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरआज़्म हैं। बोलान के शहर मच में यके बाद दी गिरे 15 रॉकेट फायर किए गए। पुलिस का कहना है कि पहाड़ों से फायर रॉकेट मच शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। रॉकेट गिरने से मुतादिद घरों के शीशे टूट गए। पुलिस ने बताया है, शहर के पहाड़ी इलाके से फायरिंग भी की गई। रॉकेट गिरने से मच शहर की बिजली मुनक़ता हो गई। इंटरनेट सर्विस भी मुतासर है। पुलिस के मुताबिक हमले में 2 अफराद जख्मी हुए। मच सिविल हॉस्पिटल में इमरजेंसी नाफिज करने वाले तमाम स्टाफ को जल्द तलब कर लिया गया। निगरान वज़ीर इत्तला बलूचिस्तान ने बताया है, फोर्सेस ने मच में दहशतगर्दों के 3 अतराफ से किए हमले को नाकाम बना दिया। बुज़दिलाना हमले असला मच्छू ग्रुप के दहशतगर्दों की जानिब से किए गए। जान अटकज़ई कहते हैं, खुशकिस्मती से किसी भी तंसीब को नुकसान नहीं पहुंचा। दहशतगर्द पिस्पा हो गए और फोर्सेस उनका ताकुब कर रही है। निगरान वज़ीर इत्तला बलूचिस्तान ने कहा है, पूरी उम्मीद है खुदा के फजल से खतरात खत्म हो जाएंगे। मजीद आपको बताएंगे, MKM पाकिस्तान ने नाज़िमाबाद में अपने कारकुन के कत्ल की FIR गुलबहार थाने में दर्ज करवा दी है। FIR कौमी असम्बली से MKM के उम्मीदवार अहमद सलीम सिद्दीकी की मुद्दईयत में दर्ज कराई गई है। मुकदमे में NA 249 से पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार राव अब्दुल वहीद, PS 124 से उम्मीदवार आरिफ कुरैशी समेत 8 मालूम और 25 से 30 नामालूम अफराद को नामजद किया गया है। नाज़िमाबाद में सियासी तसादुम के नतीजे में जहां कारकुन अहमद फराज की तदफीन कर दी गई। MKM पाकिस्तान के क़यादत कारकुन के कत्ल पर भड़क उठी। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, ये किस बात का तावान है जो इस शहर से लिया जा रहा है। जमहूरियत बचाने का ठेका हमारे पास भी नहीं। मुस्तफा कमाल ने डॉक्टर आसिम हुसैन पर कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का मुतालिबा कर दिया। कहा, पीपल्स पार्टी आधे घंटे का मसला नहीं, रियासत हमें बचा नहीं सकती तो इजाजत दे।
آدھا گھنٹہ چھوڑیں، اس وقت جو ایم کیو ایم کے حالات ہیں صرف پھونک مارنے کی دیر ہے۔ سعید غنی کا مصطفیٰ کمال کو جواب، کہا گرتی ہوئی ساکھ بچانے کے لیے شہر کی صورتحال خراب کر رہا ہے۔ مصطفیٰ کمال کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے، کسی کو 2 ٹکے کے کہنے سے بہتر ہے اپنے کام بتاؤ کہ تم نے کیا کیا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے اس واقعے کی عدالتی تحقیقات کرائی جائیں۔ گورنر سندھ کا کہنا تھا 2 جماعتوں میں جھگڑے پر وزیر داخلہ سے رپورٹ مانگی ہے، کسی کو ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں۔ ڈاکٹر عاصم ہو یا کامران ڈسوری، جو بھی ملوث ہے اسے سزا ملنی چاہیے۔ سندھ کو ملنے والے 2200 ارب کا بڑا حساب کھا لیا جاتا ہے۔ جو پانی نہ دے سکے اسے ووٹ نہ دیں، قسمت بدلنے کا دعویٰ کرنے والے ڈھکن ہی بدل دیں۔ کسی کو بھی اس شہر میں ہتھیار اٹھانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے کوئی بھی مائی کا لال ہو۔ وزیر داخلہ سے میں نے اس کی رپورٹ مانگی ہے، اگر کوئی ملوث ہے تو وہ پھر ڈاکٹر عاصم ہو یا کامران ٹسوری ہو، انصاف سب کے لیے ہونا چاہیے۔ بچپن سے سنتے آئے ہیں ہمیں ایک بار ووٹ اور دو، ہم قسمت بدل دیں گے۔ 75 سال میں تو بدل نہیں سکے تو قسمت نہیں بدلنی بلکہ ڈھکن بدل دو۔ بھائی گھروں میں بجلی اور گیس تو دے دو، جو پانی نہ دے اس کو ووٹ ہی نہ دو۔ 275 ارب روپیہ اس صوبے میں ملتا ہے اور صرف 2 3 4 لوگ پورا 2200 کھا جاتے ہیں اور 75 ارب میں کہتے ہیں پورا صوبہ چلا دو۔ ہر سہولت ملنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ کو اپنے حقوق ہی نہیں پتا۔ آپ تو جہاں میں جاتا ہوں تو ایک سیلفی لے لیں۔ بھائی سیلفی لیے جا رہے ہو، کام کی بات تو کرو۔ یا پانی مانگ رہے ہو، بجلی مانگ رہے ہو، بند کر دو یہ مانگنا، اپنا حق مانگو۔ جماعت اسلامی کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کی کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کے کارکن کے قتل کی مذمت، مطالبہ کیا کہ 8 فروری کے دن فوج کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے اور امن و امان برقرار رکھنے کے لیے تعینات رکھا جائے۔ تفصیلات جانتے ہیں کراچی سے فاروق سمی کی اس رپورٹ میں۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان کراچی میں امن و امان کی بگڑتی صورتحال پر بھڑک اٹھے، کہتے ہیں ایک قیمتی جان چلی گئی، آخر سیاسی جماعتوں کے تصادم کے وقت قانون نافذ کرنے والے ادارے کہاں تھے؟ امن و امان خراب کرنے کی سازش ووٹنگ ٹرن آؤٹ کو کم کرنے کے لیے ہے۔ سیاسی اختلاف کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ قتل و غارت گری کا لائسنس دیا جائے، لیکن ہم لاشوں کی سیاست کو اس شہر کے لیے تباہ کن سمجھتے ہیں۔ امیر جماعت اسلامی نے الزام لگایا کہ الیکشن کمیشن پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کی وکالت کر رہا ہے۔ 8 فروری کے دن امن و امان کو یقینی بنانا قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ذمہ داری ہے۔ پولنگ اسٹیشن کے باہر فوج کی تعیناتی ہونی چاہیے، رینجرز کی تعیناتی اور ایف سی کی تعیناتی ہونی چاہیے، تاکہ کوئی واقعہ ظہور پذیر نہ ہو۔ اور پھر ظاہر سی بات ہے کہ رسپانسبل بھی فوج ہوگی اور رینجرز ہوگی، تو کسی کے لیے بھی یہ کام آسان نہیں ہوگا۔ رہنما جماعت اسلامی نے پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم قیادت پر زور دیا کہ وہ سیاسی مخالفت کو نفرت، قتل و غارت گری اور جلاؤ گھراؤ کی بھینٹ نہ چڑھائیں اور شہر میں امن و امان کو برقرار رکھنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ کیمرامین محمد اماد کے ساتھ فاروق سمی، ARY نیوز کراچی۔ ریاستوں کے تعلقات میں احترام تقدس خصوصی اہمیت رکھتے ہیں۔ دوسری ریاست کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا احترام لازم ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر سے ایرانی وزیر خارجہ کی ملاقات، ISPR نے بتایا۔ ملاقات میں آرمی چیف نے کہا تاریخی باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت ہے۔ دہشت گردی مشترکہ خطرہ ہے، دہشت گردی کے خاتمے کے لیے باہمی تعاون انٹیلیجنس شیئرنگ بڑھانی چاہیے۔ آرمی چیف نے سیکورٹی خدشات سے نمٹنے کے لیے مواصلاتی رابطوں کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ ملاقات میں خطرے سے بہتر طور پر نمٹنے کے لیے فوجی افسران کا میکانزم بحال کرنے اور دونوں ملکوں کے درمیان قریبی رابطوں پر بھی بات ہوئی۔ ملاقات میں عزم کیا گیا ہے کہ برادر ملکوں کے درمیان رکھنا ڈالنے کی ہر کوشش ناکام بنا دی جائے گی۔ پاکستان اور ایران پڑوسی ہیں، ایک دوسرے سے تقدیر جڑی ہوئی ہے۔ عوام کی خوشحالی و فلاح و بہبود کے لیے سرحدی علاقے میں امن، استحکام اور خوشحالی ضروری ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے ملاقات کی ہے۔ 2 طرفہ تعلقات مزید مستحکم کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ انوار الحق کاکڑ نے ایرانی صدر ابراہیم رئیسانی کو جلد پاکستان کا دورہ کرنے کی دعوت دی ہے۔ مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے باہمی تعاون کی ضرورت پر بھی زور دیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا ہے پاکستان اور ایران کے درینہ قریبی تعلقات ہیں، ملک کی سالمیت اور خود مختاری کے لیے اقوام متحدہ کے چارٹر کا احترام ضروری ہے۔
پاکستان اور ایران کا دہشت گردوں کے خلاف اپنے اپنے علاقوں میں مزید کارروائی پر اتفاق اسلام آباد میں دونوں ملکوں کے وزراء خارجہ کی پریس کانفرنس. لیکن وزیر خارجہ جلیل عباس زیلانی نے کہا پاکستان ایران قومی سلامتی اور خود مختاری پر کسی قسم کا حرف نہیں آنے دیں گے. جلد تمام سرحدی بازاروں کو فعال کر دیا جائے گا. ایرانی وزیر خارجہ حسین امیر عبداللہیان نے کہا پاک ایران سرحد پر تیسرا ملک دہشت گردوں کو سہولت فراہم کر رہا ہے. مشترکہ سرحدوں کو تجارت اور خوشحالی کی سرحدیں بنانے کا فیصلہ کیا ہے. صدر ابراہیم رئیسی جلد پاکستان کا دورہ کریں گے. Of terrorism poses a common challenge to both our countries. There was an agreement to cooperate, fight terrorism in our respected areas. We have agreed to station the liaison officers. These liaison officers will be deployed in Turbat and Zahedan, border markets that we have established, and the ones which are likely to be established in the near future will be operationalized at an early date. Iran and Pakistan strongly respect the sovereignty and territorial integrity of each other. There is no doubt that the terrorists located in the common border regions and areas of Iran and Pakistan are led and supported by the third country. We agreed together in order to take further actions. We will not let the terrorists endanger and threaten the security of the two nations. I received the official invitation of Pakistan to His Excellency President Raisi to pay a visit to the Islamic Republic of Pakistan. اور یہاں پہ آپ کو بتائیں گے کراچی میں امن و امان کی صورتحال پر نظر رکھنے کے لیے شہر بھر میں کیمرے لگا دیے جائیں گے. تاجی برادری کیمروں کی تنصیب کے لیے پولیس سے تعاون کرے گی. کیمروں کے لیے چندہ جمع کرنا شروع کر دیا گیا ہے. رپورٹ کر رہے ہیں کامل عارف. کراچی میں کمیونٹی پولیسنگ کے تحت ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں بتایا گیا کہ کمیونٹی پولیسنگ کے تحت اب تک 7 کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹرز قائم کیے جا چکے ہیں. پولیسنگ میں کمیونٹی اور ٹیکنالوجی ان کی انٹرونشنز ہو، ان کی کوآپریشنز ہو، ان کا انٹروڈکشن ہو. آئی ریئلی اپریشیٹ جس طرح سی پی کے کام کر رہا ہے. شہر میں مزید کیمرے لگائے جا رہے ہیں جس کے لیے تقریب میں ڈونرز کو کمیونٹی پولیسنگ کے لیے ڈونیشنز جمع کرانے کی درخواست کی گئی. پولیسنگ کو تھرو ٹیکنالوجی جو ہے وہ اسسٹ کیا جائے اور اس سے میکسیمم جو بینیفٹس ہیں وہ کمیونٹی کے لیے لیے جائیں. سندھ حکومت تو شہر میں کیمرے نہیں لگا سکی لیکن کمیونٹی پولیسنگ کے تحت اپنے طور کے اوپر سیف سٹی پروجیکٹ تیار کیا جا رہا ہے. اس کے لیے کمیٹی بنا کر تاجروں سے ڈونیشن جمع کیے جا رہے ہیں. کامل عارف، ARY نیوز، کراچی. ایم کیو ایم نے آئین میں ترمیم کا مطالبہ کر دیا ہے. کنوینر خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ 50 سال کے آئین کا ہم نے جشن منایا جس آئین نے ہمیں کچھ نہیں دیا. انجم وہاب کی رپورٹ دیکھیے. FPCCI میں صنعت کاروں سے خطاب میں خالد مقبول صدیقی نے آئین میں 3 ترامیم کا مطالبہ کر دیا. کہا قومی صوبائی حکومتوں کو آئین میں تحفظ دیا جائے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان کی آئین میں 3 ترامیم ہو. ضلعی حکومت اور شہری حکومت کو بھی آئین میں درج کیا جائے. آئین براہ راست ہمیں وزیر اعظم سے اور وزیر اعلیٰ سے احتجاج نہ کرنا پڑے. اپنے حقوق کے لیے آئین میں درج ہو. گیس نہیں آتی، بل آتے ہیں. الیکٹریسٹی نہیں آتی، بل آتے ہیں. پانی نہیں آتا، بل آتے ہیں اور ٹینکر آتے ہیں. یہ ہماری لائف ہے. قائم مقام صدر FPCCI ثاقب فیاض مقبو بولے سیاسی جماعتیں بزنس کمیونٹی کے ساتھ مل کر چارٹر آف معیشت کریں. سابق صدر FPCCI زبیر طفیل کا کہنا تھا کہ پانی کا ٹینکر پیسے دے کر ملتا ہے. 54 روپے یونٹ سے صنعتیں نہیں چل سکتی. جس حال میں پاکستان کی اکنامی ہے وہ صرف وعدوں سے، خوابوں سے نہیں چلے گا. ہمیں کوئی پریکٹیکل چیزیں اور پریکٹیکل پلان چاہیے ہمیں ہر حکومت سے، جو بھی آنے والی حکومت ہوگی. 54 روپے کے یونٹ سے کوئی صنعت نہیں چل سکتی، ایکسپورٹ نہیں کر سکتی. جو کوئی صنعتیں چل بھی رہی ہیں وہ آہستہ آہستہ بند ہو جائیں گی. IPPs کے چکر میں پورے پاکستان کی صنعت کو تباہ و برباد کر دیا ہے. MKM کے رہنماؤں نے کہا بزنس کمیونٹی اپنی تجاویز دے جس کو حکومت کے سامنے رکھا جائے گا. کیمرامین محمد حنیف کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز، کراچی. انٹر سال اول کے نتائج نے ہزاروں طالب علموں کے مستقبل کو سوالیہ نشان بنا دیا ہے. اسکروٹنی کی بجائے طلبہ اور والدین نے تمام امتحانی کلاسز کی جانچ پڑتال کا مطالبہ کر دیا ہے. سنگین معاشی مشکلات کے باعث امیدواروں نے اسکروٹنی فیس کی فوری خاتمے کا بھی مطالبہ کر دیا ہے. دیکھتے ہیں انور خان کی یہ رپورٹ.
साल भर मेहनत करने वाले तलबा व तालिबात को जब बिला जवाब फेल कर दिया जाए तो उनका मुस्तकबिल सवालिया निशान बन जाता है। उन्होंने मुझे इतने सारे सब्जेक्ट्स में फेल कर दिए, बहुत गलत कर रहे हैं। इनकी जरा सी गलती की वजह से बच्चों का फ्यूचर खराब हो रहा है। रिजल्ट देख के सिर्फ हमें तकलीफ नहीं होगी, हमारे माँ बाप के लिए इतनी तकलीफ का बायस है कि वो हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एंड ऑफ द डे उनको जाके ये रिजल्ट मिल रहा है। वालिदैन की बड़ी तादाद अपने बच्चों के साथ 11वें रोज भी स्कूटनी फॉर्म जमा कराने के लिए मौजूद थी। बच्चों ने अपनी मेहनत करी पूरी, उसके बाद हो जाए तो बच्चों की फिक्र लगे, बच्चे अपने आप को नुकसान न पहुंचा लें। सारा कुछ बचा के ना तालीम पे खर्चा किया जाता है कि बच्चे अच्छा पढ़े और किसी काबिल हो जाएं। मुतादिद बच्चों को 3 से 4 मज़ामीन में फेल किया गया है। स्क्रूटनी फीस फी पर चार्ज 400 रुपए वसूल की जाती है। अगर आप स्कूटनी के पैसे भी ले रहे हैं, फॉर्म भी हमसे फिल करवा रहे हैं और सारे पैसे भी हम ही से ले रहे हैं, तो प्लीज स्कूटनी में बच्चों के साथ कोई फेयर डिसीजन दे। गवर्नर सिंह ने हमें ना फ्री कर दी स्कूटनी, यहाँ पर आके पता चला कि पर सब्जेक्ट है हमारी 400। फीस माफ तो बिल्कुल नहीं हो रही, बल्कि हम घर से लाए थे फॉर्म्स वगैरह और वो उनकी भी उन्होंने हमसे एक्स्ट्रा पैसे चार्ज किए। निगरान हुकूमत को हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से मुतनाज़ा नताइज के खिलाफ दी गई डेडलाइन भी खत्म हो चुकी है, जिसके बाद वज़ीर हाउस पर धरने का ऐलान किया जाएगा। गवर्नर सिंह की वाज़ेह हिदायत के बावजूद आला सानवी तालीमी बोर्ड ने मुतासरा तलबा व तालिबात से स्कूटनी फीस वसूल करने का सिलसिला बदस्तूर जारी है, जबकि अब तक 3,500 से ज़ायद फॉर्म जमा कराए जा चुके हैं। कैमरामैन निशान मगरूब के साथ अनवर खान, ARY न्यूज़, कराची। मानसेरा में सख्त सर्दी में उम्मीदवारों की रैलियां और डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम जारी है। इस हवाले से देखते हैं मानसेरा से ताहिर शहजाद तनोली की ये रिपोर्ट। जिला मानसेरा की 2 कौमी और 5 सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम का जोशो खरोज उरूज पर पहुंच गया। सख्त सर्दी में उम्मीदवारों की जानिब से रैलियों और जलसों के जरिए अवाम का खून गरमाया जा रहा है। उम्मीदवार कामयाबी के लिए अपने अपने मंशूर अवाम के सामने पेश कर रहे हैं। सूबा हजारा जो कि हमारी प्रायोरिटी में है, इसके लिए असेंबली में जो बिल जमा हुआ है वो भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से जमा हुआ है और सेनेट में भी जमा हुआ है और वो बिल पेंडिंग है। इंशाल्लाह हम जरूर ये मुतालबा भी करेंगे, इसको याद कराएंगे। इंतखाबी मुहिम के दौरान सियासी जमातों के कारकुनान की जानिब से भी जबरदस्त जोश व जज्बे का मुजाहरा किया जा रहा है। ताहिर शहजाद तनोली, ARY न्यूज़, मानसेरा। और आप आवे मौसम। सवात, दीर, चित्राल, कश्मीर के बल्दिस्तान समेत मुल्क के बलाई इलाकों में आज भी बर्फबारी का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कराची, कोयटा, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहने की पेशगोई की है। सवात में बर्फबारी ने वादी के हुस्न को 4 चांद लगा दिए हैं। ठंड और रंगीन मौसम से लुत्फ उठाने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने वादी में डेरे डाल दिए हैं। चिली में शदीद गर्मी की लहर जारी है। हीट वेव के खतरे के पेश नजर हुकूमत ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। सिंत्याको में पारा आज 35 से 40 डिग्री तक गिरने का इम्कान है। और अब आवे स्पोर्ट्स। HPL PSL सीजन 9 के सप्लीमेंट्री और रिप्लेसमेंट खिलाड़ियों का ऐलान कर दिया गया है। तमाम टीमों ने अपने मुतबादिल, जुज़वी मुतबादिल और इजाफी खिलाड़ी चुन लिए हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल का सालाना इजलास कल बाली में होगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी कायम मकाम चेयरमैन PCB शाह खावर करेंगे। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान नसीर भी इजलास में शिरकत करेंगे। मीटिंग में एशिया कप की मेजबानी और अगले चेयरमैन समेत दीगर अहम फैसले किए जाएंगे। एशिया कप आइंदा बरस T20 फॉर्मेट में ओमान में कराने की तजवीज है। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।